اور دیش کے مسلمانوں سے کہہ دوں کہ ناچ گانے سے باہر نکلو, پٹھان سے باہر نکلو, مووی سے باہر نکلو اور دیکھو تمہارے اسلام کے ساتھ کیا 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 جا رہا ہے. اب تم امتی ہو اور تمہیں تنی سے بھی شرم نہیں ہے اور تنی سے بھی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے. نبی کے ساتھ گستاخی کیا, آج اس کا حسن دیکھ لیجئے. کوئی کتا کی موت مرا ہے تو کوئی کیڑے پڑوایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ دن پہلے سویڈن کے اندر قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی, قرآن پاک کو جلایا گیا, پیروں تلے روندا گیا. اس کے بعد پوری دنیا میں پروٹیسٹ کیے گئے, سب سے بڑھ کے ترکی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ صرف نہ ہی مسلمان بلکہ کچھ ہندو پنڈت بھی ہیں جنہوں نے سویڈن کے خلاف اپنا بیان دیا ہے اور ایک بہت اہم پیغام دیا ہے انہوں نے مسلمانوں کو. سو میں چاہوں گا آپ آج کی ویڈیو ضرور دیکھیے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہر مسلمان کے لیے سبق ہے. سو بنا کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں. اس کو جلانا, اس کو ہم اپنے دل میں لگا کے رکھتے. دکھ ہمیں ہوا کہ آپ نے ناٹو دیش میں شامل ہونے کے لیے آپ نے ہماری قرآن جلا دی. جس قرآن کو ہمارے دیش کے پردھان منتری پڑھتے ہیں سناتنی ہو کر, ان کا ترجمہ بتاتے ہیں, پورے وشو میں یہ قرآن فیمس ہے, ہمارے دل کی لگی ہوئی کتاب کو جلا دیا گیا. اور جس جن نے قرآن کے ساتھ نبی کے ساتھ گستاخی کیا, آج اس کا حسن دیکھ لیجئے. کوئی کتا کی موت مرا ہے تو کوئی کیڑے پڑوایا ہے. ہم شراپ دیتے ہیں ایسے دیشوں کو کہ یہ دیش فنا ہو جائے, برباد ہو جائے. اب آج انہی کی امتیوں نے کتاب جلا دی. شرم نہ آئی ان لوگوں کو. ارے دیش کا مطلب دیش میں ہمارے اللہ پاک کی دی ہوئی چیزوں کو کیوں جلاتے ہو بھائی؟ ہندوستان اس کا وروध کرے گا. ہم دیش کے پردھان منتری سے انوروھ کرتے ہیں کہ ہالینڈ اور اس کا سویڈن کا وروध کرے. آج ہمارے قرآن کو جلایا جا رہا ہے, کھو کا دکھ نہیں ہوتا ہے. قرآن کے اوپر ایک بھی شبد برداشت نہیں کیا جائے گا, ایک بھی گھٹنا نہیں کی جائے گی. ہم جیسے سنت بھی ہندوستان سے کھڑے ہو کے اس دیش کا وروध کریں گے. مسلمان پٹھان بھی, اسی تو مسلمان کا یہ حال ہے. ظالم بادشاہ سے تو بیٹھے نہیں بیٹھا ہے, پٹھان کر رہے ہیں. مسلمان پترکار بھی تو نہیں بولے ہیں. کہاں بولے مسلمان پترکار؟ مجھے کل معلوم چلا, میرا خون کھول گیا, رو دیا میں, تڑپ گیا میں. ہم مانتے ہیں اسلام میں چیز دکھائی ہے. ہم مانتے ہیں سناتنی کو چیز سکھائی گئی. کیا یہودیوں کو نہیں سکھائی گئی؟ اب اللہ کی بھیجی ہوئی چیزوں کو جلانا شروع کر دیے ہو, اتنے گر گئے ہو. ترکی سے آپ کا وواد تھا, آپ ترکی کے بارے میں کہتے, ترکی کا وروध کرتے. ہمیں کوئی دقت نہیں تھی, لیکن آپ نے جو پورے مسلمان دھرم کی کتاب کو جلایا ہے, اسلام دھرم کی کتاب کو جلایا ہے, وروध میرا اس سے ہے. اور دیش کے مسلمانوں سے کہہ دوں کہ ناچ گانے سے باہر نکلو, پٹھان سے باہر نکلو, مووی سے باہر نکلو اور دیکھو تمہارے اسلام کے ساتھ کیا 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 جا رہا ہے. اب تم امتی ہو اور تمہیں تنی سے بھی شرم نہیں ہے اور تنی سے بھی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے. اس کو ختم نہ کوئی کر پایا ہے نہ ختم کر پائے گا. تم قرآن جلا سکتے ہو, ہمارے دلوں میں رکھی ہوئی قرآنوں کو نہیں جلا سکتے. یا تو تم ہمیں جلا سکتے ہو, تمہارے دل میں چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں جلا سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے انسانیت اب بھی باقی ہے بھائی تھوڑی سی. دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی, ہر دور میں اللہ نے کتاب نازل کی. نام سے قرآن مجید میں 4 کتابوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نازل کی. توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر, زبور نازل کی گئی تھی داؤد علیہ السلام پہ, انجیل نازل کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ, اور قرآن جو آخری کتاب ہے نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ کا سوال ہے کہ صرف قرآن سارے انسانوں کے لیے, باقی کتاب نہیں ہے؟ اب یہ 4 کتابوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے, لیکن قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر دور میں کتاب ہے. مثال کے طور پہ صحف ابراہیم وہ بھی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی ہے, صرف نام سے 4 کا ذکر ہے, اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں. کوئی مجھے ہندو پوچھتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کیا وید اللہ کی کتاب ہے؟ میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں نام سے وید کا ذکر نہیں ہے, تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید اللہ کی کتاب ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے, میں نہیں جانتا, ہو سکتا ہے وید اللہ کی کتاب ہے, ہو سکتا ہے نہیں ہے, کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. میں 100% نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل ہوئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے تھی اور ہدایت تھی ایک وقت کے لیے. جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی قرآن مجید کے پہلے, چاہے توراہ ہو, زبور ہو, انجیل ہو, یا جتنی بھی کتابیں جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آتا ہے, وہ نازل ہوئی تھی اپنے لوگوں کے لیے.
वो पैगाम का अमल करना चाहिए जब तक नई किताब नाजिल ना हो। अगर मान भी लेता हूं कि वेद अगर खुदा की किताब हो, मान लेता हूं मैं आपकी बात क्या वेद खुदा की किताब है, तो वो सिर्फ उस वक्त के लिए था, उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं और सिर्फ 1400 साल पहले के लिए, क्योंकि वो आखिरी किताब है, वो सारी इंसानियत के लिए थी और क़यामत तक है। जितनी किताबें पहले आए वो सिर्फ महदूद थी एक वक्त के लिए और एक समय के लिए, खुसूसन कुछ इंसानों के लिए। मिसाल के तौर के ऊपर तोरा नाजिल हुआ था सिर्फ यहूदी के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ था, जब तक नहीं वही नहीं है, उस वक्त के लिए और उन लोगों के लिए। आज क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, सिर्फ अरबों के लिए नहीं, लेकिन सारे इंसानों के लिए। और जो कुरान मजीद का पैगाम है वो सिर्फ 1400 साल पहले के लिए नहीं, वो क़यामत तक के लिए। इसीलिए अगर मैं मान भी लेता हूँ वेद खुदा का कलाम था, वो सिर्फ उस वक्त के लिए था। और जितने भी अल्लाह के कलाम जो कुरान मजीद के पहले आए, वक्त के दौरान उनमें मिलावट होने लगी। आज आप तहकीक करेंगे जितनी मजहबी किताब, कुरान मजीद के अलावा सभी मजहबी किताब में मिलावट है, उसमें कंकॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, बहुत मिलावट है। मिसाल के तौर पे महाभारत पढ़ते हैं, जो कहते हैं पंडित कि महाभारत सबसे पहले कहा गया था, अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था, उस वक्त 8000 श्लोक थे। ये कहानी दोहराई गई जनरेशन के बाद जनरेशन, फिर महाभारत में हो गए 24,000 श्लोक, आज महाभारत में लाख श्लोक है, तो इसमें मिलावट होने लगी। आज आप देखेंगे महाभारत टेलीविजन पे, उसके अंदर बैकग्राउंड में मारुति कार भी जा रही है, ये और एक मिलावट है, मारुति कार महाभारत में। तो इसीलिए जितनी भी किताबें अल्लाह ने नाजिल की, क्योंकि वो सारे इंसानियत के लिए नहीं था और क़यामत के लिए नहीं था, अल्लाह ताला ने उसे ज़रूरी नहीं समझा महफूज रखने के लिए, बट क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते कि क़यामत तक रहने वाली है, इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने कुरान नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो इसीलिए ये कहना कि बाकी किताब, तो आज कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, चाहे पाकिस्तान में जी रहे हो, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे अमेरिका में, चाहे यूके में, चाहे आप हिंदू मजहबी खानदान में पैदा हो या ईसाई खानदान में पैदा हो या मुसलमान खानदान में पैदा हो, आज सारे इंसानों को अल्लाह के आखिरी पैगाम कुरान मजीद पढ़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उसकी बात मानना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कुरान मजीद सारे इंसानों के लिए। ये चीज़ मैं वेद के बारे में नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आप तहकीक करते हैं वेद में भी मिलावट है। आज अगर आप साइंस के जरिए तहकीक करने लगेंगे, कुरान मजीद को छोड़ के बाकी सारी किताबों में आपको गलती मिलेंगी, तो ये गलती मैं अल्लाह को मंसूब नहीं कर सकता हूँ। मैं नहीं कह सकता हूँ ये गलती भगवान ने की, ईश्वर ने की, अल्लाह ने की, क्योंकि ये जितनी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ महदूद थी कुछ लोगों के लिए और महदूद थी वक्त के लिए। अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने इसे महफूज रखने की जरूरत नहीं समझी। आज क्योंकि कुरान मजीद आखिरी पैगाम है अल्लाह का, अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि वो महफूज रखेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कुरान मजीद एक वाहिद किताब है सारी दुनिया में जो सारे इंसानों के इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है, मेरी भी और आपकी भी। होप द आंसर द क्वेश्चन। दीनी तालीम फैलाना सदका ए जारिया है। सवाब की नियत से वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।